kaning kulang nga namikit sa diri. Then kani mga free-floating ribosomes. So take note ha. Free-floating ribosomes din kaning mga red nga namikit diri. This is your ribosome. Kani? Kani yung liquid. Okay, sige ani, since wala naman kayo time mo, ako na lang i-name tanan natin. Sabihin na lang ninyo. Okay. So, paminaw. So, yung pinapon. Ribosomes, kani. Dito kayo. Ribosomes sa pangkulang na nakikita. Then, kaning mga bangag-bangag diri, this is your nuclear core. So, kaning dako, diri sa bangag, this is your nucleus. Then, we have your kaning silophate is your chromatin. Then, nucleolus sa sulod. Okay, naklaro na? Then, you have here the centrioles. Okay. Maklaro na sa laser? Ha? Then, kani lysosomes, peroxisome, kani wrap endoplasmic, kung asa ka mga ribosomes namikit. Then, katong walay mga ribosomes, smooth endoplasmic. Sila. Then, you have here the Golgi apparatus. Kani sila secretory vesicles. Secretory vesicles. Then, orange mitochondria. Then, again, yellow peroxisome. More naman siguro, then, na-clear membrane tuloy sa iyong gawas. Kanina, na-clear membrane sa gawas. Then, sa sulod na puti, we have here the cytoplasm. I guess, mula ka na ata. Nakuha na ninyo? Sige, pangatanan, nabakoy na miss, mga correct? Nabakoy na miss, yellow. Again, peroxisomes, parera na sila. Then, lysosomes, kani, violet. Then, kani, nucleus. Then, nucleolus sa sulod. Then, kaning cellophane is your chromatin. Okay? Naklaro na or nag-ibog ka? Hindi niya pwede matawag na exosome ang lysosome, sir. Peroxisome? Exosome, sir. Exosome? Wala, may exosome. Hindi, exosome ang Servant? Asabit, katanaro. ay, lysosome, sir. Lysosome. Nalala, lysosome. Mas larger naman kung sila lysosome. Isa kang peroxisome. So, same lang ilang function. Okay, maragtato lang. Gamay tayo na. Then, dirita, proceed ka sa plant cell. Isa yung ribosomes diri plus is diri kayo maklaro mo. So, actually, ang ribosomes ninyo is diri. Naka-attach diri sa wrap endoplasmic reticulum. Kani-kaning wrap surface, no? Kung yung gunitan. Yan ang mga ribosomes. Then, kanila yung blue, kanigipilitan sa mga ribosomes, this is your wrap endoplasmic. Then, kanisulod, nucleolus, then, kani mga orange, mitochondria, or mitochondria, kanya, mitochondria ito ni, sila, and kani. Then, green is your chloroplast, kanya, green, kanina yun is your smooth endoplasmic reticulum. It is because wala yung mga ribosomes na namikit. Then, kani, Golgi, kaya kanya, kinanigidisect lang ang Golgi, or kita ng gitunga. Then you have here kani peroxisome. Then kani secretory vesicle kani. Wala pa siya lysosome na. Actually, ang lysosome ng good is mas daghan siya sa animal cell. Then kani din siya is your vacuole. Then kaning blue cytoplasm, kana sila cytoplasm or tubig. Then you have here the cell wall. Then ang inner membrane, we have here the cell membrane. So, doon cover sa plant cell ha, take note. Then, kaning mga lingin-lingin sa gawas, this is your plasmodesmata. Plasmodesmata. Okay, so I guess, meron ka mahira. Kani? Yes, sir. Part niya siya sa quad. Sana, mga endoplasmic reticulum.
Kanang red, sir. Then kanang gamay na Kani, secretary physical man. Ani karera na siya. Okay, so I guess, kamaya man siya. Ah? Wala na na. Kahit na nasa cell membrane, kani. Kahit na sila sa cell membrane, ha. Mga kapira, pila ka organelle. Unsa gito kanang pula? So, mga 10 na siguro. Okay, so any questions? Okay, so, muna yung studyhan na by next